Kwezi madhamana mbali na mbali mdawar mazenzi za Kilemengu ni wandu mjundao hombani mweko mor ngani mumbushirioni amani na usalama na maslaha mema obanu mjundao arumazenza nanza za Ulemengu na nyimjundu harumbani mweko mor. Hamara ya bili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla rahare jamnika niye anwani ya wan masihu ikawa rujomba Mwenyezi Mungu ritike wale numunishiani ezajiri arumawo msihiri wa mbawundo msiri wa gomna malevu emasuyanu baada salati la ishaki ngarijua ukaya iliho dezemezu irizarengwa nema tabibu ne maulama uwadini ya uzii ya ze swala za juma nane ze jama za subuha taelaesha ngabo baadhi ya misihiri wakongo wa swalio ngabo baadhi wako kwa tuswadi misiri minji sha epejeni iniki wa amri ne sirkali inu ya rengeda ula hatu mateka ngwanjia wa mijini wa uzia ze jamaa ngarjoka ihamavu jahahaya juzi hunjilwa mijiminji ya rumwenga zijana nzuwana mwali wandungu agamati wao weilwa lamanda ya zivizinane. Sisi bada osikuwa juzi rifushi wokaya epejeni hamitwala wone prefecture ngwaji hudumuo wadzube hunu tsujini waziye ze jamaa za baadhi ya misiri miraru ikao ngwarengao ze jamaa hususon de jama ya laesha. Wandu wamandasi badarazi juu wasiri wari wambie ukali muradi nga watualwao za halapejeni zube waje waziye warenge wandu misirini. Osikuwa jana atambia baadhi ya wanama ukaya ijo mkine pejeni zube hunu irengano misirini. Sha wambe karifu hasibabu de swala hauri rengwaho misirina sibabu de swala yabo rifume jihadi kabastabu shakari na ujwa rense swala. Hamade namna ajiri leo bada salati laisha imziwono wananyasi wao wanjia na nusu ya wababa hatu ngwa swalio hata yeraka ya mwiso ngwa ukaribu nore salamu yepejeni dzubu yabo ibeye igamata bayalifu bayabo omuhimu warenge wanduwane bado wanruwane wao warengwa emzima yohamba Mahamudu wa Tofik yemzima yohamba aliwali wali msejihad yemzima yohamba papa benu womnejana emzima yohamba mzechoki womru mjomba wanruo wane wao warengwa nepejeni bangadam barbala wanjia yepejeni wajihudumu kawa bale magrenadia hao hatangabo ya wahiapu wa yebusho wabala na shombo shakurwa emajeni wakabu na wanradazi wakabu amba na mreti baya ntindema baya ya dongo karumwe miji emijie wana inrongo ya swala inunrongo ya jama na mwabulie batiketa bwitsambangari manao hasibabu rongo zena mnaili na mbulebezo rongo za kimungu rishileye mahakama shabatiketa ukawanu wadhumani ya kodwa watihedamu harumawo mji beseri filme mbari mmono karika yabo benge nuswaru mao wamba babdala tawa bango unu wabali ya dharuba tsamba mjofahi hazahangu haukelera ila na ka filme ila delera na raka o mahalan rako ambilwa risihe jerunre yedeba shabo rundriho kawanwati ho garini ratraperale garile jenzalo rimirika rika filme rabaskar town is George shasinga filme omuhimu bandi zamba warengo anruwane mzima hamba Mahamudu wa Tofik mzima hamba aliwali mzima yo hamba papa benu womojufuju mzima yemze uomru mjombe hamba choki wandu waongo umhononi wahe hifadhi banu zambao shanga imkini hao kaya wandu wao kwa nabla wayabo rawe jatowa amanda ya ziwizi nane
ya wandu uwo wane zozi umengomira runazili ya worele okaya hena mrujo swali ngupulwa foroga sha ngarilindawo ye mahkama yo ya handani ya bilaru male suala linu ranza ruzise ze anzima au kasira mbahe na rongozi jominya ye amani no wade unu sisi tindamba wanrilio shanga rijuzi sawo rimana revgoshi bala badongozwe prosheti madho amana warirumao warengenda ulato otaji ranguma directeur ranguma conseiller ranguma waziri ngwabalawe magari wajaza revgoshi wale prosheti yao ngarijuzi sawo yebano wanruendao revgoshi wele brosheti baba la corona yo kenja yabo yo ya handani yabilinga ronao umtsangani tsandra mjini owalozi wahenga zija pia zaidi ya wandu janana mengo mitsanu ngwalo wao masimsimu owandu wao ngwanjilia nawe tsandra mjini ze hifadhi ngwa biro yabo no kwa japarozia owandu walo wawele simsimu na wao wandu majana walo wao eba vanu walozi na simsimu lokali na corona riwono juzi hamande za hamba wafundu zahalatiji ayi vuni shehani wiyarenge mali na mawaziri na madirekteri na maulama uwadini waka yabo waka uswalia swala ya wafati ebaba nu corona yoke zingara swala ya wafati ngaranzori juwe hakika ya Mungu ebanu eswala ngezilwao he corona haubanu eswala ngezilwao hamiso ya rezo za kijeni za shiharabu ngarijuzi sao hauha faida nafsia hamali muyaona emananga yumkini hao kaya hari ngabo mwalimu ya bera isukaya nganzawo honjaru mwetu mumsane tumuyinu waruwa tikomi beyo ndo sikwe maisilamu wakubalwao dua na yabo ngoyengwa ne maraiya yaboze duore mwawozoti nchashi yeketu muyinu waruwa swaliliho wakomoro wenjingwa hwengao yaboze duwa badade solati tarawe haneza laesha neza maharibi ze duwazi josomo mwezi wa Ramadhani uwo ngojo uhangamiza yangamize shekundishinu karadhuzi ya misihiri shanga ronawe mahafali yafanyi hao ne sirkali inu ya renga mateka wanjawa rumwe mabavu wanjawa rumwe masiwa nsu aminukaya zilangizo na mradi rahane swala sha na rete madhamana wadini hizo ndezajiro sikwaleo mziwono wa rumazeneti embabirafelu ngarijao omva wahe mufti ikao Sheikh Funda Abubakar al-Jamalilain yarengaze dhama na zaho mufti kawa hutubiliwa kwa morjani miti na unji arumwa komanteri tina unji atarumwa komanteri ukahambaro hauhambanai izo za hahe ngaze mwangaje okende yanikwe madaraka hedini nemru ya mnika kajastahiki yanikiwa istahikize daraja she ya mnika kajastahiki ya mnome umuhimu harenge daraki ilonziro ichonyangu tibahi vanraka jarenga hazi haukaya ngebonze nyezi Mungu na mbeo nono ya mwaswilishe heni mbavano aliyo ya jiarume wa usilamu wa hatu nro ya ubaliye hamadena mno wa mtendea wa zamani alhabibu mari no wasaya watendeya zenrogozini iwe do duwari mwobele yao shara haye jawaswili vanu ya waswili nezezo wa manazahahe ya renga yebiro ngeya nisorenga mezwiri tina ujuwa niko matemru nsohu mona uti wonti juu aweheni ya hamba izokweli hazamba shamiraha nsunjie zo ya hamba timpakara asulivanu ngwama asulishe ya asulivanu wajevoli yimbali yo javanu yondo wakati rijokane mufti ya jourenga zemezwiri ramba hazambaro hau hazambanai shawe yimrulo msafara tina unjuwani mjie haruma wa ulimahahe raha Mwenyezi Mungu eja mwasulisha bonsi jubanu Mwenyezi Mungu mhifadhi neze mbade ziloyiho Mungu mhifadhi nesha mtowa yari wasula salama salimina banu genje ni hukumu mbi au njema yabo tina ujuwa ukomantezo ya hamba raye jasuli banu
au kaya o mufti haniki wao jenini yabonge ujonini na ngarujwa ukamri yafanya msafara ulwaruma msafara ya tretma tina ujua ni mtende wa ulime raye jawaswili ya jarenga krasmi madaraki ya hedini shabana abahangu joko zingarwa interim majana ziojibonazi yabo ntina komantere arumwezwe mufti wa nyumeni ya zamba ntina za nyumeni wala ntina zohamba ramnyezi mgweja mwasulishi ntina komantere kawale suala la munyi baraka sel swali ikao harongo wa leo winji na mundu mwabwezo afikirio atemwana ma jimba iswalimu wangu timdungu atatimizi namna kahonesa umjitamko wa munyi baraka sel swali mimi janati declare tsamange bidwe maupoza warongowe munyi baraka arongowa nezo dizoranzawo ngaranzo andwa na womi sutuni warongowe yabo tina ujua ni hukumu hama hajimbaye oka hajimbaye bahe hakanowo no wahahe iyo haki ya haji mbaye swali kagasarumati ya kidemokrasi mimi haki wangu nambe zo mimi niwonao umuhimu zo munyibaraka ya hamba hajangaje kidhamana wa siasa tina ujua tena ni mrwarie wakati kaos kwa jana rihabilukanyi maopoza na mrongweze fikira za hanyu wale wa corona unu rijuwezo mfikirio ne maisha mshinzi ne siasa mshinzahe maraya shake na ujuomba kwa malahoni hanyu leo haishia leji hauheshezo rambao harongowa hodhwamana wahahe yaweheni ya hamba hajangaje hodhwamana hata hanru ake bazima izori zamba sha usikitifu ndo kangu ambao kanru ake bazima na bandomoni nezijiriyo ngwafanywa tofauti waremana wawao kisiasa kwa mrujwezo wanzao shaho rongowa yo hakidhamana wa siasa o wakati wajanrogo za siasa rahimili ya tena tumu Mwenyezi Mungu ajori hifadhi ukaze nungo kazi tinyangu Mwenyezi Mungu hifadhi yensi ya hifadhi nasi sote pia ne madhamana wanu ya mrongo wa munyi baraka tinojo mopoze wakati kao ranza wa siasa wala womi sutuni warongowe risheze fikira za hao ngamwishio mshangama Muhammad Abdallah mshangama hakana dhama na zinja rumenti inu rangu waziri rangu depute rangu emwahele baraza la mawakala rangu jo ze fursa za daula pia Muhammad Abdallah Said mshangama hazirenge leo ani harakisi wa hema consomateur homo sizoni hunu yabo Tanzania uzisondwa ndongo bokaya emshangama ngena leso ya uniko wa Komori ye mwinyi baraka ngena leso ya uniko wa Komori ye Muhammad Ali Swalih ngena leso ya uniko wa Komori ye Baruani ngena leso za uniko wa Komori izonga za bono ndo wazingizazani Tanzania reponde babi Yesu alaiyo ye kasede Abdallah mshangama ya rumishihe daula yinu panza karaisa hele baraza la mawakala ya karaisi wa mameri ya kaministri ya votewa umeri zenrogwezo pia eka ya ye tinde utowo wasuya na utowo experience ye mruori ni kale sondo itsonde yangeshi ye mwenye baraka ya rumishiha ureseveri ya rumishiha gouverneur ye kaka jambe fikirahe ejo kwamba fikira ndo itsonde ya rume daula ye Muhammad Ali Swalih mahamengo miraru na mfuka experience ya hazi ye kayeye ya rumishi hendata ya joma kamura isi ya votewa ya wahiyado karasi de la republique ye ka Muhammad Ali Swalih kajarongo wa emru ori rongoza nulwe experience au jori ni kale sondo itondao ye kamru jabaruani ya karaisi wa hesha de commerce ya kabahazaz ya ka depute ya votoameri ya boharumo mjiwaezi ya ka ministre ya ka artiste ya ka uheza ye kamru amandu notable moroni ye kamru amandu kajarini kaleso ya mazefikira za ahi rarenga ukakare eori rongozando vale potolo ka warende ro au warende nai yoka ya hukuma warendao shahoka watirongoze watirongowe bakwati ori ni kaleso
ewori nikaleso ndo msaidie Aminiswefu Shehani Idarusi Belu Muhammadu Saini msaidie anikiki waundo waruma nzo wari nikeleso sho waruma watiri nikeleso badi wanu watsoruma wona wanu waliyo haweba azale ya ruma mfukare ya lola kume ya kanele jeshi la hatu yafanya kudeta ya jalewe yafakuwa ezi ya ziyaze jamaa uondo manzo wari nikeleso bahi hau sheni ya ruma banu yatini kanduleso hena mrungene dandite ne furswa ya wabezwa fikiriyo nizo yaona kabati mrulone monopoli ya ujo ahweleza ya ujo to wafikira ijeka utine yezi katina furswa ngabajo uje daraja ya usanksione no wanruan ngwajo sanksionwa pia rowa liyo rowa kaya kabati mrutsojo sanksione weyelera ya sanksione ya wanrajo ko sanksione yabo kabati mrulone monopoli ne furswa yahweleza alafanu wateleze bakwatina leso yulona leso ndo eko warumishi hayenti kwatina leso ewotino walona leso walona experience o wandabonze wakama balozi warumishi amadepite na mawaziri wakama vice president wakama gouverneur wakama wakala wakama meri ebanu waweka kwa jamba izo waona nizo wafikiriyo nizo wakafikiri nizo warenda enga monzondo bi wari rongoze ndo wana wa university raha watu mishia daula ondo wanzo arambia tafsiri ya daula ngwajo usome daula waparsema darakahe daula ngerjera bokaya yabo nyido wabidi mkema fundi mrisome shabano wandu wabidi warambiyezo warenda neze sinyeturi wajangaje nizo waeshi badido waruma vanizo sisi rambao ngarambao hizo rawaona nizo shama karutsu ambezo rawaona ne masera ne majini shangara bozo rawaona ne madhoma na hatu vanwe manari wade yawo rambao kawarende nayi au warendendu au wazinga manyayensi badinda rawaona wakahwende science sheka kwa jande science eri joremando eri remendo de atsuruma yejoko rambiando de atsuruma ija daraja ya ukari weshili yerijo wa sanction shoka wadaze bakwatina leso ya urinika sho warumao do walo na leso yembabiona mkeradhi baye monopoli ya hensi nkejani kwa wandu warumao yonde suala yararo suala yane de yahe emashini shongo shahaje jeshi dofanye teste yahe corona rabilwa nombaba anushijo ukaya ramba shija eba da shija enga shijo korumilwa namna hindi ezo amana ya heshombo isho ujola amini ya lwambo wa komoreza kolindo manabi da shijere tinde komiso ino ya msedie inti shombo shaje sirikali wa ijere nganzo shijerewa neuma twabibu wa hatu wajouliswa amini ya bili ya ukaya kwa nauti hawo wade unu tijwangamiza le taifa irudena mrutu humlwanu yende ya teste ya wari johanza era isi ya teste rijuanze mawaziri wa teste ye madho amana wonsi pia madirekter general na makonseye wakakaribu na raisi ne mawaziri wanu wende wa teste au kawanu do wakaurandaru mwemasiwa wanu wado labonzewe hija wanudo waona na one marengwe wanu eno sikungwe ndawo wefanya mahafali ya hao yabo wanudo wabide shombo isho washilauze watestewa rambilwaze raporo za hao yoya handani abili yemara yango opuru wateste shombo shinu waoneka ngwa one corona shari johanze shombo shinu na mdonji yomi jini mweregwandu wadomo la pitali wambongo onele dengi mwe wafawisha wenda we teste iliri la wedutukaya linu dengi awinu corona emanake nacho kirikarumaze hari haukasingar tumu wokaya tsambu bano shombo shishe hija shesa shahaja kashina udziha wowade mrukana undri hana corona wambati corona hauya undri hana dengi wamboka ya linti dengi ganza wo aminifu baba nzenrongo tsinde shombo zenrongo ne confiance izaturi jibiwa haukezo nizora kauzita ya ukadaula ketundra
milioni nusu yo la shombo na weno sikungwa sendwa miliari. Ngarishukurawo Mwenyezi Mungu haukekeja zinu zido huja ritsojo do shukuraze mema zinu shahotso doja zema bosho emaran yawe kama victim wehifa wowo weyeshi hizemaliza tusonti pia yode mana ramba otijawu shanga shukuri yao eshombo shinu shendrongo tinde kashija endrongo kashirumilwa hawadilifu shikeno wandu ujwa washirumiye shikene matabibu ujwa wasomeze raporo zijola wayabo rudiri aminuka eshinde shongwesha kweli shauteste owade unu hawatojana na desanime ngwajo wa babesho wa Komoro omuhimu ekandi shwaburi mshukuriani shangara nzawe hazifanyi heza msinadi yili itowo wa Komoro arumaze harara uwondo umva owane umvo watsani rijo hanza rijue watkufu mwaregede ulato otaji ngareda waru matumu ngamjawo misirini mwerenga wanu na yabo yeswala ya taraweha emisiri yo ujaza he taraweha ngamrenga wo wanu mwenda mwe walivisa ziwizinane lamande kamru aswali tamunja parowo na mwanjoma bagweni mwarenga wanu watuka uswale mezirakaniyo iyo na wenu daula ya Kiislamu yebanu esirikali mwarengandu mateka ngamrenga wo desizo za hafla mtowano wa misiri nikivu mwenda mwe wafunga mwe wanika hukuma mwe ware malamanda na yabo yelera watuka uwade kamjaparo njomi jini mwarengo wanrako nsoma bangweni watu swali mwa wafunga ibanu ndaula Kiislamu njaparo ona emijipia ngejaza bada salati la isha'i la aswiri adhuhuri maharibi karjaparo ona amri ya fundi wa dini hau amri ya serikali wambana rengo wanratu swali wanuri wafunge ili watoe shaleo ngamkubaloka shindo shavolovolo ne shindo shomjini ne zindo za mejinze o wanrupia wadotanga nyihano swala za maiti shaze swala za farudhi tena zitiswaliwa ye juma itiswaliwa bandu ngwaju zingaro ngwaju urengwa kimvu leo rizambano mrunede yawo no mtsangani wetsandra mjini emijahe ngazija pia rangu wotasata mu maharibi wanungwa lo wawo simsimu yabo rangu wawo walilo wawo wakoleana waruma ze videdizo na haruma zengalawa hujaze mfizi lo wawo jerilisi wasonti pia eizo kamtu wona nayo de pare nkumbirawo kamtu onezi jiretsandra mjini ho mtsangani hele simsimu hau baba nusimsimu hena mru ya tani ya yalowe simsimu yekare mwani corona atambuka tunjwe shomtaho swafinrini ebanu mjemu adilishe wanu au mjaminyo usilamu hukubaluka ya mshakiki wanrendo wakaza meza wanradu manera mrumshera mrumero wana na mawazira madirekteri wende refgoshi wende wakati yao wali brosheti ye masihunga ajazawo hata zenongozila ngamziwonawo yabonda wopare juu ye hifadhinge biro yabo ye mafundi wadini ngwa biro yabo karija paro eshia sha msihirulo na rwanane na ubalo rwatolo misirini sharef gosh ngwanu wajunjwa wene wakenti yabo wasakarihe walile bazima wale brosheti ani komrele wa swaf ewa ngwanzwendri harumaze nongozila eba banunga manzo mkreye guerre civile homijini ngamanzo mtetabu ya nkodo homijini hawa ngamrenga wanzima kandu ngwarenga wanzima wandula muhawa zirenge wandu kwarenge mbidi wandu waranti mbidi wandu warengezo mwabidi mtiye homisizoni mwaziro mwando mandamo ngwajono kakamjabali hakili kamtine kompetansi kamtine marifa ya urenga decision hamandu wa paodeo haukeka mrele ukamsiringo balwao jumange zilwao ye mapaya shoya zilwanro atisome zelikoli zibalwa shavolovolo ngojojoze tele ngojojoze karo ngojojoze tapi ngojojoze kontaki wandu wajaze wandu majana kotabu shandro anane walu msiri ni waombo Mwenyezi Mungu uondo ulo zero na corona sho walu majana balaka batuziro hewe kamrile bala Mungu kamri Mwenyezi Mungu nezi hanzima mzirenga wo hizo hewe wanadamwe hewe elera ya mahafira
ngamkufuru Mwenyezi Mungu emabisi ngajazao wenda Gardenori wenda Kartala wenda Wemenia wenda wo pia wanungu ajazao kabati hata mba mesure za amri ya hifadhi itoka yontuka na mbane distance ya emetre hata shaha makawati tafautahe mezi minraji no mwezi unutuhumla uno wade yo hatwari nziro ikawa te dunia ngwa mteshaoni o wana wasoma ngwa mteshaoni heze mezuri zambidi mzirengao haukamnungo na mandu atezi zao Mwenyezi Mungu hamandu atezi zao Uislamu hamandu atezi zao wanadamu haukaze mezuri mzirengao ti mezuri za madhamana wabidi mlele wandu aruma taifa haukanga mzirengao mezuri za kinanyile haku lewe kamrado angalia ye misihiri lo mijini o wandu waswaliwe de mawaziri wao de madirecteur general do wandu mahakama na hifadhi o wandu wao pia waswaliwe ze jamaa shaye mareti do kanati swali wedo njo mijini pia ngojo ndratandwa mahakama ngwaswaliyo hata ye majeshi ngwaswaliyo hata wandu serikali ngwaswaliyo shawe mareti yedo swali vanu kweli inga mtaza wandu wade aundeze lamanda habo mwafetishe daula mananga toka hena usiku leo nsujini mzingara wanu izozi umengo miraru nazili haukenda mrula mandazi wizinane ya wamwanzo mapesa muzo silamu shamru ya mwangu swali na mumnike hukuma ya mru ya tawala amri shahomu ya mapesa baha swali awori joka muzuze jamaa hama pesa hauke daula muifetisha ya misala mwadwerewa zetiyo zibalwa emashirika daula yesayangamia ngiyo fadhil aini habu mojo kasima Islamu jana hajana mjemjio misirini haukamjoka ngabo watojo kubali ezora lingaba ruma mwezi yabuna rijoka emapesa ya howa nru waswaliyo nganja warumwe bije habu mwafetisha ye matajiri ababa mrengo ukaya badela duani ifu edur karbiri yihama komurtelekomu yihangisiwa apese yende dakandaka komeri de namna hiyo mpesi hata hema shirika daula pia yangamiziwa abaha mrenge misiri mwirede mashirika ya ukahena mrujo swalirali ziwizi nane ya warele ukaya inu strategy ya hunda mapesa haukakawati namna mtojonda mapesa haukakawati namna mjonja mjini keka mundu wanruwe swali ya abo lintumo mrenge ye swala mwiti ya ruma ye bije mwangamiza wa Uislamu shamswa minuka inu decision ya husu wade au ya husu maulama uwadini hezi indorizo nao nema bisi na mobiro hanyu za serikali ikaunga zijaza watako mrutafautisha jana na leo kabati mezwiri rangoma la nwarenga we magari rangumo plage rangoma la heze brocheti omalaniho pia kabati mbaba hanu walo mezwiri itondo misirini hewe singari zambao umuhimu rizabano kambenge Firauna na Abujali ndo warumawe daula inu ritojo kadawo heze mezuri za uhifadhi nation wandu wake wavuke ne hatori nziro inu au kartuta hamrumudu na mrumkudu shaa ekanware ngo mezuri wanurenga mezuri ikaongelola nao neti yo yani yatsanu ngaranzori juwe oyarenge daula trota jamba ngurongo maudu ikaubidaro lewo mwezi kojone hamba ngurongo maudu hamba ngurengo mezuri mezuri ndinu jokorongo sukwa maudu kinazema raia wawarenga otaji wa shomaji waliwa nuswa homati ya hema pesa wakauliwa haukauwabeha koje technique o anu ikawo ndo wa jurulo watolwa muhazini nganzo ueleze shatonga watolwa muhazini nganzo ueleze o wandu walo Dar es Salaam walo na Dubai walo na Bushini nano walo arumazensi wa kwanza fanze biashara za uneze treatment wafungwa yiho watotulwa mbalo hoteli hawatsobe hambaba hanu yebalozi watu waleho warenge charge ne daula hatatawa uwandi sohufa na ure mabade nziro iko bide hutuba aho wambi Yesu liso yaho wana hatu no wana nyasinu watetatu nondwa shahatu
walobo nzeme shawe ya songe hawa tatawao wesa wanisofarikana ne dunia owandu wawo ngo warengo mezuri ndinu wadiriki ekakutsuja nabo banu shawe hantu abantu wahifadhiwa haukawa hisamaye harumatsi za kijeni ye ufikiri ndi wodo mvo watsanu ya bidiri juu mvo warandarunde pirizo ikaunga rujauka ye pirizo komor o wanadamu walo yabo wesa wandisore mwani mawade hususan epepe emapuruzonye wesa wandisore mwanu wawade hato nusu ya hawo ngabo mzima abo jana ya sote ya trawa hambade ya mrema sha wizara wendea wapa mrendea wenda baa unsu wade mziro lindengi bansi kajamba waremani corona emapuruzonye shara nguye ndata emapuruzonye walwaru mwandu mengo mitsanu waru mafuko zima lazima waremani mwawade ya mabuhuo ehenge mzima ngene corona abo yamukamtsujoke mapuruzonye komora abo wafupia wate security lomoni iho abo wasumpizaeti mtsambe dengi na mbale shombo mwende mwa wateste au mrege mapuruzonye wende watestewa kena ukirima belo dengi na nyira haka mtine shombo mwa wateste mwa jokalo dengi ebenge singaramba ukaya nganzawe mapuruzonye komori yabora muze pirizo pia shawe manara bomoroni dabori junda ho hungazija rilo moroni ngaranzawe mapuruzonye wando moroni ba epepe o wade ureme zaidi ya wandu kumena ngavi waremwa ni dengi ikaule dengi la warema kaliti ziro ai kaliti jangu hata ekeja daraje mapuruzonye wadi sorema yabo ya hamba hotangani hufumru haukawa wanadamu na zimbika umwambiani kamhifadhwe mapuruzonye wandu mengo mfukare na tsanu banu bazima harumambadembi zaje namna yinu yo hatwari kamjabona tsawao wandu adoma gobani wadi sorema neze bade za peu odo mvo wa sita omvo wa nane ranza balbale liyo kaya enti senja fitna zero hena mru ya rema ngutswambilo kange na corona lewarishiye waziri wa habari za Kiislamu Muhammad Hussein waziri mzamani hena mgutsohamba zahahi leo tena wajushira mwanwaru mazeneti yambwe waziri wa habari za ndani mzamani kiki hesandi sosungu hemiyomo harema na vese ani zedu wazilo ne maraiya watojanza hoju habo trasi wahundreshe kayoshinu warengeti ya hatu hofujari wafarikiana ne dunia hambadebi nezoti duwa za paroka banu iyoti bombeyo la paroka banu abandu juzi sokaiban zabari ye maraiya wakomori watongwanze madhwamana warengeti hatu reka otaji na waka ujiri kudeta banu kabati mraka usubutere nga radio ya mboka nguna mtowe ni nyumba zole menguni heni ya remwandu adore mazafa na mabora kazijaparo jiraru mwetsi inu dado sukuja uhari yari wadobe waburubwa yodo sikwe mara ya wazubo pare ni ware mamakoti shaho kadwa manada ulare mwanu wade mara ya wadu amba mgware ndendo nguna jale ufe nguna jale keyonde corona nguna jale keyonde avese yotitobe aparuka banu ya wanu rejeza zenga yodingoni wanu watanabahuka yeke nation ye peuple iwosiza siwira watendea kwa tsuji wanizorendao zeduwa wawondao mnyezi mbari farikiane ne dunia ya wendrongo ngiyo nziro na reje dingoni baba nzeme zurizinu namna rizirengao batikere reje dingoni ritsende usoni kamtsutanabahi ngamwenda utiburezo ndrawo yensi tiburezi mundraoni hamane darajenti ya haja ti darajenti ya paro wasule namna hii ya hema bombeyo yanu keja paro yekaya kodwa poro ndo bwana kwaja kodwa jivenua namna hii yo hatwari nziro hatwarimbi kwezi wa Komoro ngarendawo harumatumu ya Ramadhani nyezi mgwajo jalo kainde tumu ya mwando ijohenda ya tsahe mahafira pia hoa Komoro nyezi mgu ya rinwese nuru ya hembebo ya hahisha Allah haukaya ngabo tabu ya toa unarumayensi rangu shahula rangu mali rangu malalao kabati hata shilio harumayensi ya hatu nyezi mgu na rasulishe netu muhinu nyezi mgu ajali yeri yondowe nyezi mgu ajali ritsatilifiana nguna jalo wade unu tende ushinde utiwabaho
utishe mavushe ya ushakomori nane kaya itoka uja hauka Mwenyezi Mungu kana zimshindao Mwenyezi Mungu ajalele balinu lijeha haupole lijeha wangu riwasuline mjeni wa Ramadhani woi ikawo zinu mongoni mweze nguzo ntanu za Uislamu mongoni mwe mabajo mahu ya hizo nguzo ntanu za Uislamu Mwenyezi Mungu arasulishe neze ndongozi kwezi wa Komoro. Kwezi wa Komoro ritwanza rimunishie nukaya na riwombeze duwa ritibomba sirilo humkomori bahi emana wananyasi walobonze wadaru mazensa nataza hulemengu kwa timakini kwa wadeunu heze tabu za warema neko wa Komori walobonze wazingarwa ya wendeula hatu izingarwa lekomio haukawa nudo wazingare ya kiba ya Komoro wanudo wazingare masulaha Komoro wanatando warishishi ya ye imani za hatu ritopulane zito ritozuba pubel do wananyasi wajundwaru mazensa nataza hulemengu hususan detoma ya hatu ilo Ulaya Faransa karjaparisha dhamana wa daula ya wazashe sabu shaho wa Komori walobonze wa hafa ho wa deunu raha karjeshia kabati reshia danzi la ililo la uhozi zo wananyasi walobonze wafi wano wana hao wafi wano wa baba hao wafi wano wa zedza hao wafi wano wanrasha hao wafi wano wanroma hao watuo na zemaitiza hao o walobanu watuone makiesi ya heze famiza hao wa wadziha karijeshi ya madhamana warengenda ulatu otaji wahoziza danzi la mtumwa Mungu wahizo wananyasi walobonze ya Rabi eunusilamu dau ripotele wani milioni za nada mubonze na yode yankiba ya hatu de diaspora ya hatu wa jundobonze niyonge nguzao haku reka mwanro maduhazi reka wanazijana wanjamwe la pitalo wasangwa wa malahoni waskanewa waihatswa mondaniho hasiba bude mabade ya corona na wao okono haya wohameka wareme kartuishia danzi la mtumwa Mungu yaheze duwa rombele yao shena mkomoru wambo duwa msoba mguna rasulishe komoriti njebanu owinji wa hao kwa tine imanuka mguna wasulishe owa komori wa junruwa mazensanata za hulemengu nano umma wonti piyara wa Islamu ra makafiri na wasulishe hauke kafiri eto supize Islamu ye imani yuela wa hunumasiwani haukeni mruwambo duwa yeto mbate ulobonze hausikitifu kartuishia mrongo zame namna hii kwezi namtimizi video ya hangu ama suala maili suale ya mwandu arume masuala maili ya mwiso do wanaama wa Maore ikawo wanaama wa heshesi wa shamaore sha Komoro usikuwajuzi tisubuti tibelelea tijibu Mansur Kamerdin depite Maore na wajuhao wandu Maore na mabunjilio Abdallah ange yabo ngutso ridea Abdallah ngama swime tina ureje dingoni Darmabanuke Maore iyo ya Komor iyo aru ya Komor henu tsukubaluke Maore ya Komor na juhenza hebulaya mrinike aru hatu baiho hatu tiba hinsureje dingoni wananyasi wa Maore simende panda ngari jifahario haukaya sita twana si marepublike inu daula uhuru inu sirkala kamili haukaya si uongozi wa daula emanale orishindano banu da orishindano daula yemanale oriremo madhamana da oriremo madhamana daula emanaramba ukawanru webi da ukawanu madhamana wa daula webi esiruju amba webi ni madhamana da hu wokwe karamba webi waundo wazungudo weba Maore kabati Maore ne jirima ne kompetansi ya maarifa ngarudori jibu sikari na ukubali haukai shwesi wa shahatu wananyasi wa Komori wa Maore ngamrambao kaya nyide msomesa wa Komori matao universite no wa Komori kwatu soma daraja yenda mno ebanwe Maore yafanya viondo ye Maore yafanya melindo ye Maore yatunga garindo kamrambia ye Maore piloti ya daraja za jundo kamrambia owa Komori wa masiwa mararu wondo wasomesoze universite za Faransa
wondo wasomesa woze universite za Bushini, wondo wasomesa woze universite za Maore, wondo wasomesa universite ya Komor kabatsa tamjeni usomeso ho universite ya Komor neni mriasomo universite de Komor yenda woze tsoka duwe yetsoka mhodari haruma zensi zabo nzatambushindwe wazungu heni mriasomo haruma universite na wasomesiwa ni Wakomori makomorie wa masiwa marabu Maore o wamshishanize likoli wazungu na metranje yabo mtijiferesheye befirigwe jastoku singa rujumwa biyani ya ududuho mowe na duduhe haukofukara ko pamila kabana mruma hinru ekale wa Komori wajayiho ngwataomba bizahaze mwaboka na wajezao ba engeti dawo njoka mfu hata mwenda hata maboka ya ebanu nyi Wakomori bokwe kamwe biho nyuja metranje hunu mja marevise hunu mtrawa mjila hunu yekaribu ngo wonrwawo mbiyo na mwadunge bawo wezi shami himi nswana namna najo dungwa mbiyo ne sirkali ya Komori nitawe haruma isiwa shakolonizewa njajo parota njajo fabari ni mimi nende haruma isiwa shatawaliwa ekanga mwendo hatu njajo taviza nje Maore wala njajo renga japawa nje Maore ntijo pashi ya normali wakati ze volizi jo bulwa normali sauna wina do mwali na nzuwani ekanga abo wanu wajuka marevize watawo uja Maore na mwatahe batinde kinami na ti propose wakadongabi warengwa videdi ntawe nje Maore vakara diyo ya Kamaore yiho wandu wa Maore na Wakomori wamasiwa mararu wantaha nije Maore njendwani marumera diyo iyo noti haraya tabatina utaviza wala tina utawa japawa nitawenda Maore aukeshwe si washa Komori yabo ntina tabezo nde mano subuto tamba yabo ekamru haje Yoshua yosawane mgazi jojo mwali yosawane mumwali endo nzuwani sawane mzuwanu jo sawane mgazi jo endo nzuwani kabatsata mastanjabu ishwesi wa shahatu na ngwajo zidi huja na banu ngamdobira mambo kango ngamjo wadumbiza banu so Wakomori wa masiwa mararu wajo deside wajo humtowa ni Maore haukango wenja nanyi na ishwesi wa shahao na ngwa unahakiwa mtoweni ukayo ardhi ya hao nyide mwambe yota hanyo yabo mtilo jifahari no Maora hanyo na mjifahari no Faransa na mjifahari no Faransa mtijifahari no Maore o Maore nguwarume juma mada ulo na sanzuini kanga mtabi hao na mtowele sualo na sanzuini na mtowele sualo na sanzuini ne suala ndilo na sanzuini rishindwa mvu ne mtawalifu bwalo na mvu ngena mvu hanasi nge pisasi hanasi ngena akili ya marifa ya ujuzi wa siasa international hanasi ngena droit de veto karno shinda shao kamdoji faharu kefiri gwejanga nyina gari nga mrengo wangazi jahazini panata zengama wangazi jawatsimba wayo no wanzuani wazitsimba wayo no wamwali wazitsimba wayo izonga mtongozi timba Faransa mzitimbe Bushini mzitimba Larenyo sha kamnoja ngazija mje mwene mngazija yokarari yarwe mtsanga hunu ngazija haukahena mretso kaneshe ubohahe hena mranzajo nese ushefu bansi wangazija ngaribaziza wo wanzuwani ye mngazija ndo nzuwani ye urwayo mtsanga ye utsimbe nyuma na mzuwane katsimbe yuho wenji ye mumwali ye uja hunu ajarumishiha na mngazija bahende mwale ndarumishiha jabo kama hore isawa jamba ngojo banu utojo kamruma banu tojo kamruma banu abukabatsata mastajabu kamtsurisha ngaza hata no kolona hanyu wala kamnosubutima benyima fiera nasi wona mafieri wandu akawaruma kabajaha fieri mruma yoke jaheya ewalo mafieri ndasi ufukara ko pamila nimwono kanga mrengo mkate wa beri mle mke harumo tawalifu sirono kanga rilawo mkate wa nyongo rikemende panda rikaye madhamana ridoju we tafsiri ya daula ridoju tafsiri yo dhamana haukaya kairuruma mruraha na uruma sisi suji fahari ekera isahatu
rekara ngujuzundra leo mahamengo minena mine ngarumwe juma madaula tromparo ngowa yera isata jusumo nwaro ngowa emma ore mparo daruma makunguma nyoda etso sport daya bokonga mjo profitabo mwenda rumwa seminari mtilwa rumwa mna delegasio neze seminari omara ya seplo amanda singare ndobonze kawatsata mastajabu bahii lazima mwele wo komora hanyu ni wa komori mtigoji fahari na urumwa ni wana waba hamsomawo na mkeje madhwama na wakomori masiwa mararu wakiliwe masiwa mararu bonze wo fahari haukale wo trompu kana usubutadhara we komori kana usubuti ngujwamba mnesi watsuwe yarengwa otaji ulombe beniwe kujohamba shakana ujifaru kaya iyonsi na vanu mru jifari nele jando la mru yabo mimi ngamjohamba na mnide hata miungolo majakudi meji no miwa swime shezo nifikirio nizo amini yo ngamjozamba wa maore kabana uruma hindu na mreje ukomora hanyu na mreje yedina hanyu ya sibuzi na mreje ye mila ya hanyu na mrejeye imani basi si dini nzima si mila nzima sisi sina imani nzima ufahari wa mkomori dohanzana emasiwa ni wananyasi wababaha tuwatola wa maore wababaha nyuwala wa mwali na nzuwani na ngazija wadzadzatu wala wa maore wadzazaha nyuwala wa mwali na nzuwani na ngazija rirehanya damu rirehanya dini rihanya nasaba zonsi pia ezilo munude ezilo yukabati zabadili mitino abanyima kafiri anyime islamu nyuswali zetwarika pia zihaiho yeheji nyuheji hata nyuja abantu mje mrenga mvyo mwende hula mje muheji kabatsa tatabu shaba bakisha ndongo ntinti dokaraye imani ya nation kamtini wefubani na maudu o wakatanki bahezenti zijoblembeleya ye mfaransa ngujo mtsuwa na mankandu enga mjo ushinda mjikaye kamna ushinda na mjo ufanya mahamengo mine na mine sawa nende panda sa Komor mshinde mwaletindi haukanyi yinyi mlelwa ne mfaransa namna ya udepare na ukabema mlale mtini wa erai mlale mtini wa nyushuru yestoku yanyu yijaye mnikwa mapapie ya fo haukayo fo papie na mkomori wa masuwa mararwe kangurengo uraya wa Faransa ngurengo za kweli katsuta tone shanyinga mnikwawo mnaipande wa ungeshi wa uzima au kanyi wa maore yaweni mru maore mnikwe pando ka ye Mfaransa sheyo ti nationalite original iofo nationalite no wakomori wa masuwa mararu ekangware ngawo nationalite wo hirenga alafunga mwamba ukaya yenga mjohu numrende mtsoba kisha ihono uzima hani ne madhwama nanga wa wedi ngwebao enyinde mwajo hiba ni mwatsuha na mashirika maore showa jeni do wajerwe mashirikayo nyika mno hiba ye maorojo hiba bongondo ya hibile mwana nye frugideri ya muhibile mabawa akonde mashirika hanyumlo nayo bahina mkera vihotenda shere emasiwa mararu haukaya nyinyi si washakomori banu benge kamjanza banu mrutsa wake mwanzani wa mru shamana nyamru wo mnyezi mguhe hansi sikari na utsa wa mke wananyasi ayo mnyezi mgwese hansi nido wananyasi ishwesi wa shahatu ishwesi wa unaanya yawo masiwa mane na nyimtsile uze mdombo kaya ngamdo utsonga ritowo wa komori wa lohunu bamtowa wa komori au nyide mwabidi nyi wa Faransa mwenzani nyi mwamba mwanzura ya wa Faransa na mrecho wa kubalo komori wabaki maore mtijwanga wa mwatowa wa mtowani haukanyitside mjo wato wando wazungu warishinda shaka mjo shida mtowe mkomori maore haukeho ndo hao na seni samjwanga mwato wao wandungu wajo uja wenji haukeho ndo hao kwa jaje ujenini nyide mdo ujenini nyi mwata wa mrende uraiya wa ukolo mkubali mkemihononi mwa ukolo shawao waja hema esha waja waunde ipande shakijeni harume aru ya komori ya hao
yabo ntsujo wandu ajodo tatone we bamba rumwe masualanu shamitino paro kubali in nation masiwa ya hatu yanu nation indola ngarijifahario ngamrejebe yo ndio mdongo utabiha ni versite de Comores kaitina tamjeni tranje wa Komori wa Ruvu ne msomo wa usoma sowa na wa Komori ngwa madwe wenda bonze waja ngwa rengao noti 20 sur 20 ngwa hundrao avec mission ekawala wa munue ne bonze hato wajeni ngwa dongo dema wambabado wa Komori wa masiwa mararwanu madwe wanu ahodaru wanu mentelija alafunyitsi da mjoji fahadi ne ilmu ni wandu zeni kolizare wana jeni na mtowo wa jeni wa mregeshesi wa shahanyu na mkeno urahi ya shamti kubali mredo atwana ba nyima ongwana ye referendum yarelo wa mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na ne na mfikiri bala itora referendum ya masiwa mane yawenyi inyi ya mfaransa jamazi za nisiwe dzima hawazeza hanyu sheyo kekiri referendum wanduto jimlisema kiesi pia shabano wakaiho mshindwa ukaya karja kubali mkaye ma koloni yode mana leori lonlo girinda bravo to unja wako maruka karja kubali mkema koloni shenge balo mahashiwi na majana shilana mengo mfukare nanne rikubaliano ukaya nyinyi wa koloni karja jumtsahani haukabo sinde ratesi tesonti shari haraya waritendabanu wa haraya iyo amu ya hatu ngari johu idai hata uskuru jo farkia na ne dunia shakar no paru mlejezani wala kar no paru kubali mritende shere ngari jodo mrejezani harume ordu mweka alin mweka droit ilimju wenzi ya mwedo mwedunge karno kubali mdoridea karno kubali wanate mjuani yede ya mgazija sikar kubali ye mgazija yada mjuani kakubali ye mumali yade zwani mgazija na mjuani mumale kakubali jabu ya ukanyi nyimweridea karno kubali vanu rungulwa habahari yabo henesi wabo shitito tengema na nyasho shiwatende shere shabantu kangari mdaunu kanyitsi wa Komori ni wa Komori mwadungaru manzia ya upotevu mwanzo mtularu mpotevu watungari jori mwekeze nenzia ukenyika mjifahari ya ukekamwishe kililu ngona sanzwini uosa wanebane kililu lo maore ekamwishe ale jimbo la toifa ngalire mwao harumaye mipira na harumaye jumamada ula le jimbo la toifa la Komoru wakatena sio ya Komori wanduka mafieri enyuka atanyulila nihona haya shabada yefirigwe jaya nganyina mnepande ngamjuwao mrongwa nyina zungu ngamjibi wao wa Komori wajawe fobarini ngamuonwe masulaha shamjuo keni mru yasoma za kweli maore heni mru yazalwa ni maore za kweli mbadahe maore mzazahe maore wa mjuhu wa maore ngwatabi hao ya ukaya lewo madhamana daula wazisi waziraru ngwakubaliwa no hishimlwa na uherwa misada rumazensi baturesaidia banutire ngoka wala ngwari sedi yao kabati ntido ngobwa mapesa ziladene ripati wao emana mtopati wandabo mtonti ngejo pati we mfaransa apwe pade ya mbeni ya jamwa sheni mna nyuba makarito yabo mtiloshe ngoka hai tisha mvula natoka onesoka ya womaore ata wala mgazi jaswiri wala mbabange jumni ukamgazi ja umzwana umumwali amba ukaya vanu nyinyi wangazija nyinyi wa mizi yeti hamizo yo mizi mpaka mia bonze badi nyitsinde mjomia haukeyo tinsi vanu mruka mru hajomia hamana mru enyinga mmonando vanu wa miyao de Faransa wawatangwa wa miyao na shini ngwa miyao na Katwari ngwa miyao na Arab Sauditi ngwa miyao na Marekani wamia nyinyi mni kwa hero yoyo hamba hero kingazija anilo kombo ngambwao kombo la shifaransa shasisi ngarimi ribeliwo kenu nation rijerundi warilekeziziwa kabatsa tatabu ngarundrawo ze bursu nyinyi paka mfaransa wa bursu ajabe mwana maore sisi zetaneta za ulemengu piongo na Komori ngasine fierte ya ukaya
inu nation indola yabo ekamrungu ufanywa arguma na be namna nambao yatila huwe basi karnomla huani karnomla huansi wa masiwa mararu ngari mweshelezi zao nukenu national dufari ya mungwana na mkema ongwana banyi inyi mkama ongwana mtrompe wanuwa babahanyu no wadzadzahanyu wa mtrompeni zaina mbele hamtrompeni na mkubali leo msomo sawa na Macron, msomo sawa na Hollandi, msomo sawa na Bushu, msomo sawa na Sarkozy, msomo sawa na Metera wala iyo ndio boko Mungu na Mungu ya puha romanti ya ujani ndo usiku mauda utawaliye daula ila shati ndoka mraso mata ya goomba yake mtwana romanti ya kikoloni yoke jahe sisi rengele kalima la maswamara arundelane ya ukafukara ko pamila na mwengariyo wananyasi wa maore watuku balebe sufu Musa haukanga wangu wenji waloyiho shawabalwa mfiano wa Faransa watuku balo koloni unu wao ngwele wao tafsiri ya nation isufu msesange mrundu has ngabo na wanazi jana walo maore yabo wadunga wezo rambao wakubalio kaya kweli yenzia waze wahanyu no wababa hanyu wazeza hanyu wairenga ilatsidenzia ya kweli yenzia ya kweli ndayinu dokari kema uhuru rikema dhamana rigendese ebenge hautimizi edeneri lwao no mizi rambangari yao si wa Komori ulatu mizi iladene zenti warivao walango nro hunu ngwa undrawo handrongo mbili ngwa undrawo yevwa ya hato na sanzuini rendera wa vota aboruzu abukwa jariba ngwa rengawo ye madini ya hatu ya barini ngwa rengawo ye madini ya hatu ya hawa ngawe nterezi njika woze ntizila ngwa undrawo vanu shasi simarai ya ridzishi wazo haukayo hamba secret d'etat haukenu eta inu eta shaka bati mru ya tojodoro amapesa yejeba mrujao zabari woti mjinga mrajodoro amapesa ndeba mrujao bahi ngamu zabari shangwa ondrawo banu utirengo keshini mahamengo mine na mine ya independence daona Algeria na Arab Saudite ikeondo wahimile independence ikera mdo skwila kwa tongoriba kwa tunda fedane Komoro dahu ngwa undrawo ndro kabati mru ya paroba mru mapesa zedene mdongo shokarangu aliswali hata lewa medabdala rilivao zedene hizo fikiru kazedene zo zijaji itwende numabagari miyao shana mwele ukanyitsi ndem jomi ya haukanyinyi mrebe mafukara ya ukono abukamno miya ngambwawe ne mfaransa mpulwe pande mbwa mnalikoli na nanyuba makarito mremwaze empoza hanyu karjahara mjini kasho mnikiwashwa shayenzi ya hiyo yoti njema kwezi ngarika zao banu abukarba kishenda kambili ya uba na mrisami wananyasi wa maore basi karjanza ridwamba zinu shanga mti yao heni emasiwa ngamturuble yo emasiwa na mkenti ha amani basi wanaanya ni wananyasi ni wakomorama ndasi karino paro zubaru mwe piege redata rambenyiti wakomor ni wakomor na ngarjobda ishesi waisho heni wanzo na juhenza heye ndeho yarengo uranya shanga sina haki kentarumwe arwa maore kayo arwa ya hatu jawo ya kenga zijeno hanyu ye mwala hanyu nzuwana hanyu shana mkubalu kema suamararwe maore yu hao kamno shida mritowe iho karino shida rimtowe ni hunu kamno shida mrivangu wa Komori karino shida rimbangu weni wa Komori ondoka na baraka sisi ngarijibuwe tsindanyi wandu seplu ngarijibuwe depite maore Kamardin Mansur ikawe na usiku ngutendo madhamana wahenti inu shere rekawa irekawe mashenu nation indola inu ngasi republicain karna kubali ngari jodo reponde au kawati mrajo jamili wale jando ya kubali na sisi ye mfaransa de mwanzani watu ni wa maore nyiti wanzani watu nyido wananyasi she mfaransa de mwanzani watu na hiyo arjojo mana shanyinyi karno jomana haukamrutsa wake mwanzani wamu shamuka dotsu wake mwananyamru ngwezo zehat arjomana hata shanga uskuru josulu elera yosulu hunda dayinu mjemrengari ye maudu mrume daula hatu
maudu mrume beramu ya toifa ila bokonga nyishetambesha nyushwa rumwe beramu kashijapulwa desheu dashila mdongo bali yenda rumwe barli hindi harumwa zetsabu harumwa zeje demna beramu olange harumwa yinu ila maudu ngamjo ujua mremele jimbo la toifa mkena raisi wa maore ya akili ya daula Komor sawa ne mzuani ne mumwali ne mgazija mjifahari ya ukarumwe tarehi mjarumwe tarehi ye maore ngamjo ujua mkena relation nyine Faransa vanu Faransa de uribalo vanu wende mbaba hatu shakarta kubalike ya rendo atwana iyo ndio ranzao na mrengo uraia mundeze fedha za Faransa shana mke maraisi de la republiki mke mawaziri wa henasio mke mameri wa henasio ya Komor shamtikaye wanrumdowa wana plato wana ntahi wana nkero ni daula wa mrenganu koloni karja kubali ngari msiteon karinahum deyan sha antuka arjodo reponde eni wakati mjorongowa karina fanya majana ngarjo humrejezana rumwenzi ya yauhaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.